Buisit. Guys, Hi bitches! Hi. Today in video, Buddy and me are going to play Dandy's World today. So get your popcorns and watch until the end. okay, so let's let's go! go! Girls, Ang lubi na raday. Oh my kailangan god. taka ng takon. We need more friends. Dili na din ang friends. Finally, bitch. Okay. 8 man di ay kailangan tata. Sila, nag-live lagi sila. Okay, kita na lang duha. Napangitan sila sa akin. Yay! We have a Three. cute We have one. 3. We have 3 na pa! Shit. Okay guys, so let's go! You're really scared. Oh my god. My God. Dandy's World. Yes, that is a Dandy's World without no out. What the? Oh my god. Nabay up. Really? Puppy health. Skill check. Oh my god, we have a 3 life only. Accept na to. Hala, yan friend mo kaniya? Magdagan ito. Hey, you are in the video. Pagpasa sa dagan. Watch it. Sige, to na. Okay, dali. Pagdali ha, pislita gid naman. Extra na. Darang aswang. Darang aswang ba? Darang aswang. Saan pag-live yan? Hey, bitch! Come here! Get me, bitch! Go get me! I'm serious. Yo! There's a monster! Char. Stop, bitch. Oh my god. Oh my godness. Yam, yam. Wala ka Yam, yam nawalan ko guard. Yam. Nakuha ko tape. Help. Help. Di na ako kadagag ko. Pakita ang tape, bud. Ang tag tape. Ano? Okay. Isa na kabuk ang aswang dili? Ang butlong. So Ang takabal guys. mo. Oh shit. Duha man di ay. Bud, Yam, pep. aswang na yun. Yam, isa na akong life. Yam. Help. Help. So, maniway para makadagan ito. Buisit. Deserve. Dali na ba? Ay, nag-full na ang server. Shit this. Buli ka! Shit mo. You deserve to die. Traitors! Traitors! You deserve to die, everyone. Deserve mo. Kung yung mga tay mo, deserve. Ato na lang sila i-chat. Let's go. Dali yan! Dali! Tigtayok yan! 2,000 years later. Wait, sorry ka. Char. So, si Vera ako lang gini na. Lah, no ability. Anday ability si ko. So, si ma'am. Hi, ma'am. You're so slay queen. Yeah, we slay. Wala. Yeah, bitch. Nga, gina-advent man ta nila. Basig. Atuan ni mama. Mama! Ay, di sana to. Gamitan na tong dagan. Wala, nawala akong dobo. I-collect sana tong... Get out there! Get out! Oh, I found something. I found something too. Oh, I found a... Eh? Oh, wow, wow, wow! Mama! Ano mo?
Kapag nagduol ka, uy. Wala ko gituol pa yan! Tulo pa po di mong Si mama nagkuhan. na. Ikaw anong magkuhan? Yate, sige, gukod. Buisit. Buisit, karaghay, aswang. Sama na sila, uy. Yate, saan yung aswangan ni mo? Ragsikin sa bulik at. Kunin mo magukod, bulik at. Kugukura mo, bulik at. Kugukura. Yam, tabang in town yam. Wisit, tama po ka! Ayaw bawat lang! Oh my fucking god! Guys, just watch me. Watch me. Ano? Why are through? Why are through? Isa na lang ang life ni mama. Isa na lang po ang life ni mama. Agi, kaon po si mama yan. Dalugi. Wala shop. Wala. Kaya sila. Kaya nila niya. Sa din na silang ano, mag-inana man na sila. Group photo. Buddy, where are you? Dali yam. Dagan din tayang pagmudagan sila yam. Pack leader. Tiya. Inana magid sila yam. Video ta basi. Oh, kuwan kayo ni siya. Iso. Isog. Sigmidagan sila ka dito. Managang gani mo. Ayun ang buisit lagi ni mga animal gid. Dili na yam, dili pa sa left. Sa left? Dali din he. Wala noon isa. Dali, dali. Dali, dali. Yam? Wala man. Ano man na yam? Dali. Nao! Naayam! Ay, dito ka dyan. Bye, bitch! Tapak. Uy, dali kita na! Dito! Yeah! Smart kayo pa na. Magyan niya ako sa yan. Duha naghawa. Ako, di dagan niyang makaon. Tita, di nila ta makaon. It's nymphology, not psychology. Kung saan ni siya? Kanya akong piliin. Select on box. It's nymphology. Ano makay Dicton box? Ako na pag isa ang liktong box. Ako naman gali. Ay, naade. Sa man eh. Ako rang... Oh! I have a twin sister! Oh, but I have a little brother, but she have blue. So let's go, guys. Let's So don't eat. you guys fuck this up. We are eat. Don't you dare fuck this up. Pag inana. I'll kill you if you die. Oh shit! Ana. Visit ko itong isa ba? Kay Pagdagan niya mayo lang pag duol sa ila. Okay, mas dindot lang daghan ta kay murag ma-offer ta niya. Pagtago yan! Murag na again na mata. Tago ba sa mga kilid-kilid. Kitang daw ka. Yati, daghan kaayo. Isa. Kita sa ko. Ito sa tanan ko tanan. Saan eh? Para di ta Oh, makaon. para kay. Oh, ano rin? Ano rin? Oh shit! Aw, hindi na ako. I need to find something. Tago ka. Daddy? Why the fuck are you here? Yam! Yam! Unsa di ay. Dug. Murot na.
na tong mga friends! Ah! We are attacking us! Yeah! I need to find something. Oh my god. Oh my god. You survived? Yes. Still have a life. Yam, balik sa kuan yam! Ikaw na lang isa. Oh no! Elevator! Elevator! Asang elevator? Elevator! Yate, 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 yate. Eh! We are so very unlucky. You guys are look like this. Sige na, na. Goodbye. Goodbye. And thank you for watching. Yep. Goodbye. Ah.